गेरुआरे अरे सेठी जने किए मां बसी कांदुची देखिलो तू कोन मते मारो कोइबू आपरे कहले मां काम छदी बोली मूर्खुटी ना कोन तू कोन भाबिलु ए पाला सुनिबा को जो मां आसीचंती हां सेमानक भितरु किए कांदुचंती भाबिली के कांदु थिबे नाही रे तू भाबिती सुबोधा दे देना यदि न पाइथिबे कांदुची गोटिया मां पिला माने सुनो तांको पुअर चालीची यज्ञ कर्म अयोध्या माटी रे मर्यादा पुरुषोत्तम नवद्रुपादल राम ठाकुर सा अयोध्या माटी रे करूचंती अश्वमेध यज्ञ आहुति दउचंती होता भाबरे किए कुलगुरु वशिष्ठ आहुति देला बेले वशिष्ठଙ୍କ चित्त चांचल्य हला चिंता करछंती वशिष्ठ आज आहुति कोन मिति होउची वशिष्ठ विचार कले कहला ये स्वाहा शब्द मध्य कृषानु गर्भे सर्पी पतन से आपण मानक पाला समाज रे ब्राह्मण गोसाई मान थिबे धीरे धीरे बाबू माने मां माने स्वाहा धीरे धीरे मां काटी करना पिला ब्राह्मण माने मंत्र उच्चारण करी कृषानु कहिलो अग्नि अग्नि रे कोन आहुति दियंती सर्पी घृतर अन्य नाम सर्पी मन रक्ता पालिया किंतु मन कर जने ब्राह्मण उच्चारण कले तद विष्णु परम पद सदा पश्यंती सुरयो जीविव चखुरा ततं स्वाहा इदं विष्णवे जो स्वाहा दीता अक्षर स्वाहा सरिथब स्वाहा हेई नथब सेई मझिरे घृत दिया जीव अग्नि स्वाहा पर जदि आहुति देले लाभ नाही स्वाहा पूर्व आहुति देले लाभ नाही कुलगुरु वशिष्ठ चमकी पड़िले रामकर अश्वमेध यज्ञ रे से आहुति दउछन से नारी के कांदुची टिके परे मा तुमे जानिबो कहले मो जीवन काल भितर मु बहु यज्ञ करि ये स्वाहा कहला पूर्व कोउटी आहुति देई देला बेले को स्वाहा पूर्व आहुति परे ही जाउ मो जीवन काल भितर तो एमिति व्यतिक्रम हुएनी ना 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 आमे पाला गाउछु वर्ष वर्ष धरी सबु जगह कोन पाला ठीक हबो सेई पालिया सेई गायक सेई मंच पाला व्यतिक्रम होई पैसा कोन आम पाला पैसा तुमे दउछ ना कोन तुमे आम मजूरी दउछ कल्चरल लेबर आमे होछु कल्चरल लेबर कलार मूल्य केते कोटी दब तुम पाखे केते टंका आछु तुमे कलार मूल्य दब आमे परिश्रम करछु बोली दउछ आ कलार मूल्य केही देइने एते बेले जाय मु गाइलेनी ए माळे रे टंका 100 टा नाही खाली पैसा दे जाऊ टंका 500 दे आबा जेति कि आपण माने बसे सब सुनम से यज्ञ हला बेले वशिष्ठ विचार कले काहे कि व्यतिक्रम होउची ध्यान स्थिमित लोचन रे वशिष्ठ बसिले वशिष्ठ जानिले कहले व्यतिक्रमटा मु जानि पारिनी राम कर केही जने अति निजर लोक यज्ञ मंडप को न आसी से अनति दूर रे कांदु जंदी राम को परि योग्य राजा आज अयोध्या माटी रे यज्ञ कला बेले लक्ष लक्ष प्रजा माने रुंडीभूत यज्ञ नारायण को दर्शन करूचंती हेले ये अति निकटर संपर्क लोक रक्त संपर्क लोक यज्ञ मंडप रे यज्ञ नारायण को दर्शन न करी निकांचन जगह रे बसी कांदुचंती काई मु जीवी तांको पाखरु बुझिबी कांदीबार कारण कोन अच्छा 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 पंडित मानक परामर्श नै
କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଲେ ଗମନ ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ କରୁଛି କ୍ରନ୍ଦନ ଏମିତି ଓଢ଼ଣୀ ପୁଣି ଏ ଟାଣି ଦେଇଛି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବା ଦେଖୁଅଛି ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ କାନ୍ଦୁଛି କିନ୍ତୁ ଓଢ଼ଣୀ ଟିକେ ଏତେ ଟାଣି ଦେଇଛି ମା ତା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି ଏଠି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ଚିକିଟା ହେଇଯିବ ସାରେ ଓଢ଼ଣୀ ଖସିବ ନା ଖସିବ ଆଜିରେ ନାରୀ ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁ ନେଇ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଥିଲେ ଝିଅ ଯେ ହୋଇବେ ପୁଅଙ୍କ ବେଶ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପା ହୋଇ କରିବେ ଚାଷ ମଣିଷକୁ ପୋଷାକ ଦିଏ ପରିଚୟ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାର ପୋଷାକ ଅଲଗା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଅଲଗା ଜଣେ ଓକିଲ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଅଲଗା ଏବେ ବୁଢା ଗୁଡାକ ହାଫ ପିଣ୍ଡି ପିନ୍ଧି କୁକୁରକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେଣି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ ସେ ଦୂରରୁ ପୁଅ କି ଝିଅ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ବାବୁ ପୋଷାକ ବଦଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସେ ମା ଓଢ଼ଣୀ କି ଟାଣି ଦେଇଛି ଅବଗୁଣ୍ଠନ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ କିଏ ଚିହ୍ନି ହଉନି ବଶିଷ୍ଠ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଓଳିକି ହେଲେ ନମସ୍କାର ଗୋଡତଳେ ପଡିଲେ ସେ ନାରୀ ଜଣ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କିଏ ମା ତୁମେ ଗୁରୁଦେବ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଢ଼ଣୀଟାକୁ ଏତେ ଟାଣି ଦେଇଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରୁନି ନା ଗୁରୁଦେବ କିଏ ତୁମେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟା ମା ଗୁରୁଦେବ ତୁମ ପୁଅ ରାମ ଠାକୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପରି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ପୁଅ ମିଳିବା ବିରଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାମ ଠାକୁର ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ପରି କଥା କହିନଥିବେ ନା ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତା କାରଣ କଣ କହୁଛି କୌଶଲ୍ୟା ମା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ମୋ ପୁଅ ପରି ପୁଅ ନାହିଁ ବୋହୂ ମାନେ ସେବା କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଦ ସେବା ନ କରି କେବେ ଶୋଇନି ये दुनिया रे केवल बहु जने माँ बापांकर सेवा करियो एमती किछि माने नाही पुओ सेवा कले असुविधा कोन अछि पुओ दी मुठा मोड़ी देले बापा मां को किछि असुविधा अछि जो पुओ काहाकू जीवन काल भितर बाधिला भली कथा कहे ना से परि पुओ केबे कहि परिबो जो पुओ राम मोर थरे पाचिला पिजुली टिए देइतिले ताकू कोई केई से पिजुली की धरी की बसिला तीनी भाई आसिले समान भावे बांटी देला छोट खंडे निजे खाई की सान भाई टी बड़ खंडे राम परी मर्यादा पुरुष कहीं मिली ना जदि तुम पुओ तुमको किसी कही ना आपण पुओ यज्ञ करुँच अयोध्या आपण एटी बसी कांदुंट कहीं सारे आगु को विषयटा रहा यज्ञ केते प्रकार यज्ञ क्या कहती ता भर ना 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 माँ से कहले कहले मु यही कांदुची मु जाइथिली यज्ञ मंडप को मु किंतु रही पारिली आपण टिके कान डेरु नाहंती ब्राह्मण मानकर मंत्र ध्वनि सहित भासी आसुने रामायण रो स्वर राम नाम दीटा किशोर बालक कैशोर अवस्था से राम नाम गान करुथिले यज्ञ मंडपर अनति दूर रे सौम्य कांति मु से पिला दीटिंकी चिन्नी नहीं जानी नहीं किंतु से पिला दीटिंकी देखिबा परे ताको रामायण कानरे सुनिबा परे मोर हृदय कंपिला मो आखिरु लुह झरी गला सुनंतु से राम नाम की परी वशिष्ठ कान डेरिले भासी आसुची राम नाम कहला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय जय
ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଗୁରୁଦେବ ସେ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନେଇ ଜାଣିନି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରୁ କାହିଁକି ଲୁହ ସରିବ କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ରହି ପାରିଲିନି ପଳେଇ ଆସିଲି ମନବୋଧ କରି ଏଇଠି କାନ୍ଦିବି ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଲୋ ମା ଗୁରୁଦେବ ତୁ ସେ ପିଲା ଦିଟିକି ନ ଚିହ୍ନିଲେ ବି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିଲା ପରେ ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ ସେ ପିଲା ଦିଟି ହଉଛନ୍ତି ତୋର ଅତି ନିଜର ମୋର ଅତି ନିଜର କହିଲା ଏ ମା ଶୁଣିବୁ ସେ ପିଲା କିଏ କହିଲା ଅନ୍ୟ କେହି ସେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ତ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରଘୁକୁଳ କୁଳ ମଣ୍ଡ ସାରସ୍ୱତ ସୁଷମା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ତୋର ପୌତ୍ର ମୋ ପୌତ୍ର ସାର୍ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପୌତ୍ର କହିଲେ ହଉଛି ନାତି ଆଜିର ଭାଷାରେ ଆଜ୍ଞା ନାତି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ପୌତ୍ରୀ ପ୍ରପୌତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ହବ ପୌତ୍ର ନାତି କହିଲେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମା ଲୋ ସେ ତୋ ପୁତ୍ର ପୁଅ ପୌତ୍ର ଏତିକି ଶୁଣି ଦେଇଛି ବୁଢୀ ହଁ ସିଏ ତୋର ଅଶୋକ କାନନରେ ବନ୍ଦିନୀ ହେଇଥିବା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ କାନନ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତା ହେଇଥିବା ଯୋଉ ହେମନ୍ତ ଜନକ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କର ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଯାଇଛି କୌଶଲ୍ୟା ରାଜମାତା ତର ତର ହେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗର୍ଜନ କଲେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ରାମ ଏ ରାମ ବାହାରିଆ ବାହାରିଆ ରାମ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିବୁ ତାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିବୁ ଯଜ୍ଞ ହବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଯେ ସୀତାଙ୍କର ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଇଏ ଲବକୁଶ ଯଜ୍ଞରେ ହଜାର ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମା ପାଦ ଧୂଳିରେ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ କାରଣ ସେଦିନ ବି ଯଜ୍ଞ ଅଧା କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଡାକେ ପୁଅ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିଗଲେ ମା କୌଶଲ୍ୟା ପାଦ ତଳେ କହିଲେ ରାମରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଡାକିଛି କୋଉ କଥା ମା ମତେ କହିପାରିବୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ଅନତି ଦୂରରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି କିଶୋର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତି ପିଲା ଦୁଇଟି ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ କହିପାରିବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ମା ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ ମା କିଏ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି ସେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ମା କିଏ ସେ ତୁମ କୁଳବଧୂ ସୀତାଙ୍କର ପୁଅ ତୋର କିଛି ନୁହଁ ତୋ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବାଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲି ସେ ମୋ ବୋହୁ ସୀତାର ପୁଅ ତୋର କେହି ନୁହଁ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ଉତ୍ତର ଦେ ଯୋଉ ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ ତୁ ଗୋଟେ ରଜକ ରଜକୀ କଥାରେ ମୋ ବୋହୁକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ଟାସୁ ବାସ୍ନୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍ଖ କୂଳ ନାରୀ ସେତିକି ବେଳେ ଦୂଷିତା ହୁଏ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିଲେ ତା ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାପରରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କଳିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୋମିଶା ପୁଅ କିଏ ନା ବାପା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଝିଅ ହେଲା ଉର୍ବଶୀ
दी जनकर संस्पर्श पुओ जन्म है मुरासुर त्रेता जुगर बापा हेले आर्य ब्राह्मण विश्रवा माँ हेले द्राविड़ कन्या सुमाली झील निकोषा जन्म नेला रावण दोमिशा पुओ हाइब्रिड पुओ आजिर भाषा द्वापर जुगर बापा हेला द्रुमिल राक्षस माँ हेला इंदुमती पुओ जन्म है किए सेना कंस कली जुगे आमे जो सब खाद्य खाऊचे से दोमिशा नुह डेनामार्क सीमेंट ए पिले भारत सीमेंट सम्मिश्रण रे जर्सी गाई क्षीर टोपी दोमिशा पनीपरिबा ठारू धान ठारू सब दोमिशा करना से कथा अच्युत लिखि नांती शंकर खाद्य जे हेब जनम शंकरा होइबे जगत शंकरा होइबे आम खाद्य दोमिशा आम कथा दोमिशा आम आचरण दोमिशा आम कर्म दोमिशा कहले राम तू आज मो बोहू को निर्वासन दंड दे आज यज्ञ करुचु गोटे सुनार सीता को तैयारी करी सुनार सीता को तैयारी करी यज्ञ करुचु ए पुए नारी माने पुरुष मानकर कौन बामांगी ना नहीं आज्ञा बामांगी कहले बाँ पट रहिबे तू जो बेदी रे बसी बाहा हेलु तो स्त्री तो कौ पटे बाथेला हमर आगे बेदी रे बसा बसी नथिला माने मु किछि बुझी परु तू आगे भलो पाई कि लेई पळेली हां भलो पाइले कोन बेदी रे बसु नांती हमर हेमति हेला नै अच्छा तू जदी भलो पाई कि बेदी रे न बसी बाहा आइछु तो तीनटा जाका पुओ सी आगे मोर भाई आनी पळे आइली ओ ता माने तू बर पिता हेइलो ना झियो तीनटा जोड़े पळेले पळेइलानी माने कोन हाटुकू ना सी भलो पाई कि पळेले आउ गोटे झियो अछि कन्या दान करिवु तू सेठी जानि परिवु तो कन्या कोठी बसिबो तो जोई बर कोठी बसिबो से मो भाग्य नाही आज्ञा सानो झियो बाहाबो नै हबो हेले सी पळेबो केमी जानलु आरो मासे जे पुरा केमी जानलु मो स्त्री कहउथला कोन कहला कहला से दिही पर मोबाइल नै कि छात ऊपर को जाउछी हां राती 10टा को ओल्हौ से माने काई जाउ फोन करिया को का पाकू भगु भगिया गुडिया नाती बाकू माने से भगिया गुडिया नाती संगरे जीवो ता माने तू संखेरे पानी टेकी पारिबु ना गेडुआ बरम 2 मिनिट गड़ी जाऊ मु गोटे कथा पचारि पचारंतु आज्ञा तो झियो माने जतोले भलो पाई चाली जानती हां बिना यौतुक रे बाही हां तू खुशी हो ना दुख करो केमिति सारे खुशी न हेबी केते टंका मोर रहिला केते बेले काहा पाखरे खुशी हो मो स्त्री पाखरे बेଳ बुडी जाई थबो बास खट ऊपर मो स्त्री मोर बस्तीबु सेठू से टिके चाह धरथिबो अच्छा मु टिके चाह धरथिबी सेठू से मते अनै थिबो अच्छा मु ताकू चाहिथिबी कोन कथा वार्ता हो से कहबो बंधु बांधव खराब भावछंती भोजी भात खाइलेनी लुगापटा नेले नै झियो गुडा को पळेइले तू कोन कहू मु कहले अरे से जाइथंती 3 लाख हले 9 लाख टका मोर रहि गला जेमती गाँ को बाहरी आसो गाँ लोक थांती कौन अभिनय करो कौन कहू दादी तम मान को बीमारी दे कि पिला मु बाहर बुलुची गोटा को परे गोटा पळेइले एगुला मु संभाली पाउछु तो तमे सब कोन करूथलो कौन गाँ लोक कहू हां सेठू दादी तमे हबो दादी मु तमरो कोन पुतुरा मु जदी पुत्रा मो झियो तमरो कोन नातुणी हेबो कोन अच्छा हे सानुटी की तमे रखितले कोन सुविधा है था तू ताको आगुरु मोबाइल किणी किरी देइछु केमिति बाट काटंतु तेनु पुओ जेतो बेले बेदी रे बसी बर कन्या कर हाथ गंठी पड़िबो कन्या रहिबो डाहाण पटे बर रहिबो बाँ पटे ताले ये बामांगी कोन केउ केउ कर्म रे नारी स्त्री रुहे डाहाण पटे स्वामी रुहे बाम पटे आज कौशल्या कहउचंती राम तू सुनार सीता तैयारी करी यज्ञ मंडपर दक्षिण पार्श्व रखी कहले सेमंते तो विवाहेश तथा चतुर्थी कर्मणि मुख्य दान प्रतिश्राद्धे दक्षिण तिष्ठति सेमंतयन कर्म गर्भाधान कर्म टिके सार सुनंतु
माँ पेटेरे पिला सेठी कर्म अछि कौ कर्म कले योग्य पिला जन्म न डाहाण पटे बसिब स्त्री बाँ पटे स्वामी यज्ञ हब कर्ता कर्त्री डाहाण पटे स्त्री बाँ पटे स्वामी श्राद्ध देला बेले डाहाण पटे स्त्री बाँ पटे स्वामी पुओ विवाह वेदी रे डाहाण पटे स्त्री बाँ पटे स्वामी मुखे दाने दान दौचंती स्वामी स्त्री मन रखंतु जोठी दान दबाकू जिवे डाहाण पटे स्त्री की रखिबे बाँ पटे आपण रहिबे श्राद्ध कर्म रे डाहाण पटे रहिबो स्त्री बाँ पटे स्वामी पंडितक पई गोटे थाउ केउ केउ कर्म रे स्त्री माने पुरुषर बाम पटरे रहिबे ये द्वितीय थाके रे ये पंडित आसिकी एई कथा को कहिबे तेणु करी कौशल्या कहले राम जो सुनार सीता को तैयारी करिचु से दुर्बादल पकई पारुची सुनार सीता नमस्कार करि पारुची आपण सुनार गोटे बाघ तैयारी करिवे से मनुष्य गोड़े खाइबो सुनार मयूर कला हंडिया मेघु को देखि नाचिबो सुनार गाई क्षीर दबो सारे र सिमट गाई के क्षीर देला बधि साडू को जाहला जान दबु सुनार सीता तैयारी करिचु से प्रतिमा सुन राम जो बहु गर्भरु योग्य पुओ जन्म नहीं गछरु पत्र झड़ाई जाइछि रामायण गान करी से बहु केबे दूषिता नुह आग मो बहु सीता न आइले यज्ञ कर्म होई पारिबो बहु परिवार रे पुओ बहुर पड़ू नहीं या द्वारा सामाजिक शिक्षा आपण ग्रहण करंतु बहु को ससुर सासू ननद स्वामी कहीं रखे दौना पुओ मनरा भविष्य आसब गोटे बहुर आवश्यकता अच्छी ससुर घरे तो बहुर तोर पड़ू नहीं तो घरे केउ केउ कर्म हेले तो बहु को न आनिले तो घर कर्मर शुभ नहीं केउ कर्म ससुराल रे हेले कुलबधु न आसिले कर्म रे मूल्य नाही बुझौचंती कौशल्या राम क्षमा करिवे खाली कौशल्या जदि राम को बुझेइबे 3 घंटा पाला गोटे बहुर कर्तव्य कौन कहले राम कहला ये धर्माख्याने श्मशाने रोगी मति भवे सर्वधर्म तिष्ठ चेत मुच्यता बंधना शाशु घर घर प्रतिष्ठा हम बंधु बांधव समस्ते आसवे नुआ लुगा पिंधिबे सार माने टिके सुनंतु बहु जदि नुआ लुगा खंडे पिंधि घर चारिपटे पीठौ टिके न बाड़ेला हुलहुलटिए नदेला से घर प्रतिष्ठार किसी मूल्य काली से कही समस्ते पानी देवे बहु टुपे पानी देले ससुर मुक्ति पाइब मरीज ससुर गोबर पानी पकेब किए श्राद्धन रोषे कर किए आपण जेतबेले ससुर घर को जाती आपन को कई पूजा करती नहीं आपण स्त्री जेतबेले तांको बाप घर शाशु घर को आसती दुब अरुआ चाउल शंख बाजिब हुलहुली पड़ब दीपेरे बंदेकरी बहु को आनिबे बहु होउछि लक्ष्मी किंतु से बहु चिंता करबा दरकार मते लक्ष्मी रूपे मो ससुर घर को आमंत्रण करिसंती मु अलक्ष्मी काम कले वंश बुड़ी जिवो लोक शिक्षा पाला गोटर तोर बुड़ी जीवन कि तोर दर बुढ़ा ही आईलानी ये जो बहु चाहिए ता परिवार को उद्धार करदब से ही बहु चाहिए परिवार को नर्क करदब आउ साड़ू को जीवी नहीं देखंतु राम नीर कौशल्या कहउचंती मो बहु न आसिले यज्ञ होई परिबो नाही कारण प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम रे 5टा कथा दरकार 5टा कथा न हेले आमे 2 दल पाला गाउछु आम पाला रे जेति की मूल्य नाही जो माँ माने बसिचंती तांको पाखरे गोटे कथा अछि सेति की मूल्य प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम रे 5टी कथा आवश्यक कौशल्या कहउचंती राम वशिष्ठ संहिता
तुम पंडित से स्कूल रे देखैबो मु केते पंडित देखिछि कौन करवा आज्ञा टिके न कहले हबनी से मते माइचिया कहउछन्ती मु कहंती जे किंतु माइचिया कहि हबनी छोड़ मु तो सुनै नै सेई सुनंती सब माछि छुंची परीक्षा माइचिया तुमे एमिति अंडीरा ए पो तुमे तू नाटक देखिया बइछु कौ पांचटा कथा हेले तो पुअर बाहाघर हब तो घर प्रतिष्ठा हब मांगलिक कार्यक्रम ये गाँव रे हब माँ सिद्ध मंगला पाखे यज्ञ हब कला गीत वाद्यंश माधुरी शंख वेद समुद्र भव पंच घोष इति प्रकट शुभ कर्मणि निजोजय बाहाघर गोटे मांगलिक कार्यक्रम माँ सुन ये बेसिना ये डीजे बाजिला किंतु सेतबले बाहाघर गीत बोलुथले सब बुढ़ा बुढ़ी हेकी बाहाघर गीत गाइबा हबो वाद्य बाजिबो को बाजा जोड़ी नागरा आज्ञा शुभ बाजा मृदंग गोटे मंगल बाजा महुरी माधुरी कहले माँ मानकर हुड़ माँ गीत गाइबा हब वाद्य बाजिब हुड़हुड़ी पड़िब शंख बाजिब वेद ध्वनि ये पांचटा कथा जो कामेरे नाई से मांगलिक कार्यक्रम हो पारि कौशल्या कहले ये सुना सीता बसैछु ये हुड़हुड़ी पकाउछ मो बोहू आसीब यज्ञ हब राम कौन कहले जानती प्रकृत से योग्य प्रकृत से होती मर्यादा पुरुषोत्तम कहले माल सीता मो स्त्री सत किंतु से आसबे कि न आसबे मु कहि परिबिनी आपण माने जतो बळे बाई देले आपण को स्त्री केतो बळे बाप घर को जीवो बाप घर सासु घर को आसीबो आपण निष्पत्ति नेबे किए नबो मु एबे समिति नहीं मो भारजा मो इच्छा हले मु जोठी नेबी केई पार्टी पिटै पारि ठीक है हम केना नहीं आपण जतो बळे बा हले आपण को पिउसा मौसा मामू बापा दादा बहु देखिबा को गले एबे बापा कहउछ आम टोका न देखिले हबो नहीं काई तो टोका देखिबो सेते बेले मुदी पिंधौथिले किए मान्यगण्य गुरुजन माने एबे जो टोका बा हबो सेई मुदी पिंधौछि कोन गोटे रिंग कोन सेरेमनी है के पुनी सिठी कोटा हलानी हौ केजे काटुचो काटो कोन बाहाघर पद्धति रे कोटा कट लेखा आइ जन्मदिन पालन करो मोहम्मत हैप्पी बर्थडे टू यू फू कहि निभा आ गोटे दीप लगई थब ये जीवन होची दीप जीवन प्रदीप जलु थाई सदा आयु तैल थिबा जाए आयु तैल जेबे निर्वापित हुए निर्वाण से पाई जाए गंगाधर मेहर इंदुमती अज इंदुमती आउ साडू जीवी नहीं राम कहले माँ वर्तमान सीता मो स्त्री हेले भी ए कुनी झियो पाटी कनार कौन घड़े घड़ी आउछु सब गोले गाले नहीं आ मो बोउल तू जा सियाड़े बसी थबु से पाला वाला आइले हाउ हो बाजी जा ये माँ राम मो स्त्री सीता मो स्त्री ऊपर मोर अधिकार नहीं से वाल्मीकि ऋषि आश्रम निर्वासित आपण वाल्मीकि परामर्श नहीं सीता को आनिले मोर किछि नहीं देखंतु महत लोकर के माँ राम को ठारू परामर्श पाई सीता को डकैबा व्यवस्था कले सब अयोध्यावासी माने गर्जन कले माँ आसीबे से दिन पुआ वाल्मीकि निर्देश आहारी आहारी उर्मिला काव्य गोटे पद छांद गाउ जगन्नाथ साहू बस कहला ये जनक नंदिनी छाती
প্রবেশ বোধা बोझे बोझे तो खाई छ 4 पीस खाई पुणी मोड़ा को चाहू था घरे खाऊनु ना एडी जेति कि आपण माने बसिन सब सुनन ए पुओ ब पाठ कर जनक ए हौ मा बापा मो बापाटा पूरा देखलु केते कष्ट रे हम आछू केमिति टिके बाग हबो सुनि बोली ना तू पाठ करना बापा देखे कि अवस्था कईटा टंका पाई कि अवस्था आम होछु देख टंका 100टा कई एबे दउना हंती दया करी कोन टंका 100टा देले एते इज्जत पळंदा हे पर मु हेइ देले से पाढ़ी बाबू मु एते बिकल होउची पाढ़ी बाबू निजे आसी देइ देवा कथा मु हेतले देइ देबी सीए टंकाटा देबे नै मु जानि नि जेतक मास्टरिया गायक से खाली बाईगण पोका बाईगण नेबे हाटी पोका बाईगण नेबे मु ये कोन बाईगण हबो ना हमर निंबो पिता पड़े हो तुमे एडे चालाकी से चाषी केते कष्ट करी बाईगण करछि औषध पकैछि ताकू टंका 10टा अधिक दउना तुमे एते दरमा पाउछ ना ता जीवन नेबे आ गोटे पका काई आ गोटे पका तुमे कोन तुम पीरियड आ 5 मिनिट पढुछ अधिक ना क्षमा करी आज्ञा ये गोटे कौतूहल कथा ए पु यार भाला अज्ञ अज्ञ वाल्मीकि को निर्देश रे आज्ञा आज्ञा पिला माने सुनो जनक नंदिनी जानकी आसिले अयोध्या समस्ते मां को नमस्कार करूथान काई करना र मां कोन कले देखंतु केमिति आर्य धर्मर नियम सब मां माने झियो माने बुझो ससुर ठिया आइदेबे स्वामी ठिया आइदेबे आगो कागु करतला पड़िबो ए मां बस सुन ससुर को करतले पड़िबो आसिले जानकी आग यज्ञ नारायण को नमस्कार कले तापरे वशिष्ठ ब्राह्मण आदि समस्त को नमस्कार कले तापरे मान्यगण्य व्यक्तित्व मान को नमस्कार कले सासू मां को नमस्कार कले बा गुरुतले पड़िले जेतो बळे मर्यादा पुरुषोत्तम मां मोर प्रणाम ग्रहण ए धीरे मां पाटी करना निजे सुनि परिबुनी आ 5 जण सुनै देबनी हेलो हां मां मुगा सुनथो तोरा पिला पिली हबा थिला हां हमर गुठ 35 सासू तो पचारे बहु को मां तोर पिला पिला हबार था ए बेकार कथा जा को ठाकुरे मोर प्रणाम ग्रहण अनेक दिनर विच्छेद अंत सत्वा बेले राम निर्वासन दंड देइथिले सीता पिला माने केड़े केड़े हेई गले किंतु राम ठाकुर अनेक दिन विच्छेद पर तो सीता को देखिले गेडुआ सीता मां गोरतले पड़ले राम देखिकी हसी देले मन कर तो स्त्री तोर अनेक दिन विच्छेद होइथबो ए मारू चाहा तो स्त्री आसी पहुंचबो तू कौन करिबू मुंडे पकेबी खाउडे पर करछु मुख भया था मुंडे पकेबी एगुडा सब जानछ हसी देले जेते बळे राम सीता हसिले
ଅନେକ ଦିନ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଆଜି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। ରାମ ହସିଲେ, ସୀତା କାହିଁ ହସିଲାନି? ସୀତା ଜାଣିଲେ ରାମଙ୍କ ହସରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ରାମ କହିଲେ ରହିଯାଅ ଜାନକୀ, ସ୍ୱାମୀ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଯଜ୍ଞ ସରିବ, ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜା ପୁଣି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ହଁ କହିବେ କଣ ହେଇଥିଲା କି ରାମ ଠାକୁର ମା ଜାନକୀ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଏବେ ତ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ, ପୁଣି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଜାନକୀ, ହଁ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ, କେହି ଆଉ ସମାଲୋଚନା କରିବ। ତୁମକୁ କିଏ ସମାଲୋଚନା କଲେ ମୋଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ମୁଁ ପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ये दुनिया मते निंदा करू, मु गोटे अंतसत्वा नारी की निर्वासन दंड देली, तुमर निंदा मु सही पारे ना। ମୁଁ ପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ। तुमे अग्नि परीक्षा दे दियो, निर्दोषी है मो सहित यज्ञ कर्म रे कर्त्री हिसाब रे बस। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ये ଦେଉଛନ୍ତି? कथा बाधिला माँ को। मो माँ माने सासू घरे जो बहुटी दुख पाए, ता बाप घरे ता बापा माँ कथा भाई कथा मने पड़े। आज जेतबेले समस्त सम्मुखरे निंदा करूचंती, राम अग्नि परीक्षा करिया पई कहउचंती। मो माँ जानकींकर माँ निजे वसुमती, माँ जानकी वसुमती कि डाकिले कहले माँ देखे तू अछु, तोरी आखि आगे तो जोई मते केमिति अपमान दउचंती, मते संदेह करूचंती। मु गर्भवती हेला बेले राजमहल रे मो पिला जन्म होइथांते, केते आडंबर रे दिन कटि थांता, मु केबे खराब भाबिनी। आज मो माँ माने मते डके आज अपमान दउचंती तो जोई, मु आ मुहूर्ते रही परिबिनी, मुझे रही पारि मु मरे देवे माँ। धरणी रानी की चाहिए ये स्वकरे बई दे, ये पुण्य कोले नहीं स्थान तू मते तो कोଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେ, ନହେଲେ ତୋ ଝିଅ ସୀତାକୁ ଆଉ ପାଇବୁନି। ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଜାନକୀ, ମା ଜାନକୀଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ବସୁମତୀ ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଲେ। କେମିତି କୋଳକୁ ନେଲେ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ମୂଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ। ମଉସା ମା କୋଳକୁ କେମିତି ମା ସୀତା ଗଲେ? ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା? ନାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ କବି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଇଛି ମା। ଇଏ ଫୁଲମାଳ ମୁଁ ପକେଇଛି, ଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ମାଟିରୁ। अलंकार मो माँ मैंने पिंधुच माटीरू, खाद्य माटीरू, ये पोशाक माटीरू, सब देछि माटी में। जो माटी रत्न गर्भा से कौन ता झील को गोटे जान दे पारानी, फाटीगला पृथ्वी माँ गली पड़े। केमिति सीता ठाकुराणी पातालगामी हेले कवि वाल्मीकि बही संस्कृत रामायण कला रोमांचना तथा हबे मनसापी नचिंत तथा में धरणी रानी विपर दातुर महती तथा सपत्न्यासित पादुर सिंहात भूतन भूतलादि व्यवतीर्थ सिंहासन मनोपम पृथ्वी दुई फाड़ हो जाए। गोटे दिव्य रत्न सिंहासन बाहरी पाताल हीरा लीला मोती माणिक वैडूर्य पद्मराग खंजा
दिव्य आसन रे बसी प्रविश्यामी रसा तले माँ जानकी पहुंची गले क्या पाखे बसुमती पाखे एटी जेटे माँ बस गोटे कथा कहूँ शुण जना न तुम झील जदि शाशु घर बाप घर को आईला माँ मनरे सन्देह काले मो झील कौन ता स्वामी सहित कि अन्य शाशु शशुर सहित द्वंद्व कर कौन कौन कह मनीष नणंद को कामुड़ी एते जोरे कहूँ लोक शुभुची तो स्त्री बोधे कामुड़ा कामुड़ी करे तो स्त्री तो भौणी की गोलमाल करना तू भूष पुराना ए पुए माँ बसुमती पचारे माँ मोर प्रणाम ग्रहण करे मालो तो आखिरे लुह मुह सुखी जाइए हठात जना नाई शुणा नाई चाली आईलु कौन आई माँ स्वामी मोर अयोध्या यज्ञ करुछंती तोर कौन अच्छी तू तो वाल्मीकि ऋषि आश्रम निर्वासिता हेले यज्ञ मंडप को मते स्वामी डके आनिले वाल्मीकि आश्रम अच्छा अच्छा हेले यज्ञ मंडप को जीवा पूर्व मते से बारण कले किए दशरथ पुओ हाँ माँ कौन कहले से कहले यज्ञ मंडप को जीवा पूर्व पुणी थर अग्नि परीक्षा दे यज्ञ मंडप को जीवा को कहले जानो के हाँ माँ मु जानी पारुनी से दशरथ पुओ मो जोई माँ काहे की बारंबार तो अग्नि परीक्षा करबा पई कहू सही न पारी तते स्मरण कली माँ सुनु माँ तू होचु लक्ष्मी आउ से होचंती नारायण हाँ माँ तुम्हें खाली त्रेतयारे नुह जुगे जुगे जन्मी लीला करूच हेले माँ मु माँ हिसाब रे तते गोटे कथा पचारुछि पचारे माँ तो जानिबारे तोर किछि भूल अछि नहीं माँ आजिर समाज रे झियो जेते दोष कले ता माँ ता दोष को धरे ना धरेबो किंतु तुम परी से माँ बसुमती नुह कहले सत्य कह माँ माँ तोर किछि दोष अछि ना नाही वो जानी बारे मुझे सेमती किसी भूल करनी माँ मु एबे तोते नहीं कि जीवी स्वर्गपुर को माँ ब्रह्मा थिबे इंद्र थिबे बृहस्पति थिबे विचार हबो को न्याय से दशरथ पुओ राम मो झील को बारंबार अपमान दे अग्नि परीक्षा करने को कहउछन किंतु गोटे कथा मन रख माँ जदि विचार रे तोर भूल हैला मु भी तो मुह चाहिए ठीक है माँ आउ विचार रे जदि दशरथ पुओ राम की मो जोईर भूल हैला ये बसुमती ताकू सहज छाड़िबो ना ये कपिल रामायण वाल्मीकि जोठू रामायण को रखिले सेठू आरंभ होईची कर्दम ऋषि पुओ कपिल लिखि ये संस्कृत रामायण ताले मौसा ये ठिमा बसुमती सीता को सांगे रे नै स्वर्गपुर को जाउछन्ती विचार आज बा चल माँ सत सत कहला हाँ माँ भय करू नहीं तो मां अछि हाँ माँ जेते देव तमन खातु जे तोर भूले तो मोह चाहिबी नहीं नहीं हां आ कला मन कहूछि रे कौन माटी हो बाजू चुप कर बह से माँ माँ ना माँ जमी देखा जाती बादाम बाड़ी रे पागेली बुलुची कला मन कहूछि रे पाइला धन न हजा मन कहूछि पाइला धन न हजा परम पुरुष पीयूष को छाड़ी 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 कलु गर पूजा मन कहूछि रे विबुध मंडली डेरी सर्वण जहाँ जहाँ न्याय मान हेब आलोचन वसुधा माता पुणी धरी जानकी झील कहूछि रे मन कहूछि रे केतेबेले नाक भुवन रे हेले थय माँ को देखी देवता माने प्रणाम करिले बसुमती जेतेबेले झील जानकी की नहीं पृथ्वी पार्थिवी पुओ
ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ ଏ ବାବୁ ଏ ମା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ। ତମକୁ ଅଷ୍ଟକିଲା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଲୋ ମା ଇଏ କଣ? ଏ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଚୁପକିନି ମଗିନି ରଖ ତୋରି ଯୋଗୁରୁ ସମୟ ପଳଉଛି। ମା ଆପଣ ଏକା ଆସିଥିଲେ ପଚାରି ନଥାନ୍ତି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଚାରୁଛି ଆସିବାର କାରଣ କଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମା କଣ ସେ କଥା କହିବି ମୁଁ? ମା ବସୁମତୀ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ବାବୁ ତୁ ବସିଲୁ ଟିକେ। ମୁଁ ବାବୁ ନୁହଁ ମୁଁ ମା ବସୁମତୀ। ବସୁମତୀ କଣ କହୁଛି ହେ ବ୍ରହ୍ମା। ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ହବୁ ମୁଁ ଗେଲ ବସରେ କହିବି ନାହିଁ। ହଉ ଯାହା କହୁଛୁ। ରାମ ହଉଛି ମୋ ଜୁଆଇଁ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା। ଝିଅ ହଉଛି ସୀତା। ମା ମୋ ଜୁଆଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଝିଅକୁ ପଡୁଛି। କଣ ପଡୁଛି? ଜୁଆଇଁ ବାରମ୍ବାର ତୋ ଝିଅକୁ ପୋଡୁଛି। କଣ ଆଳୁ ନା ବାଇଗଣ? ଆରେ ବାବୁ ତୁ ବସିଲୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୁଗୁରାକୁ ଠିଆ କରେଇନି। କହୁନୁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରଉଛି। ମୋ ଜୁଆଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଝିଅକୁ ପୋଡୁଛି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ଦେବ। ଓହୋ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୋଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବିଚାର ମାଗିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ। ମା ଓ ବିଚାର ତ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହବନି? ବାଦୀ ସହିତ ପ୍ରତିବାଦୀ ନ ରହିଲେ ବିଚାର ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଶେଷ ରାତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଲା ଗାଇନି। ଆପଣ ମୋ ପାଲା ପରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ? ପାଢୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଲା ସରିବା ପରେ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ବାଦୀ ସେ ମୋ ପ୍ରତିବାଦୀ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୋଇଁଙ୍କର ବାଦୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦୀ ରାମ ଠାକୁର ନ ଆଇଲେ ବିଚାର କେମିତି ହବ? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ କେମିତି? ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଅତିଥି ଭବନରେ। ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମକୁ ଡକେଇ ଆଣୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ। ଏଠି ବିଚାର ହବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବୁଲୁ ବାବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ। 3000 ଟଙ୍କାରେ ପାଣି ପିଇ ସାଇଲେଣି ପାଲାବାଲା। 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆକୁଆଗାଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଅଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ଝିଅକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ମା ଆମେ ଏଠି ରହିବା। କୋଉଠି ରହିବା? ଆମେ ଲଜକୁ ପଳେଇବା। କାହିଁକି? ତୁ ପୁରା କଣ କହୁଥିଲୁ ମଟନ ଖାଇବାକୁ? ମା ତୁ ମଟନ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇବି। କଣ କହିଲୁ ବିୟର ପିଇବୁ? ଏଗୁଡାକ କଥା ବଦମାସି ବୁଢୀ ବଦମାସି ପାଳିଆ ଆଉ ଜୀବିକା ନାହିଁ। କହିଲା ସୀତା କୁଆଡେ କହୁଥିଲେ ବିୟର ପିଇବୁ ଲଜକୁ ଯିବୁ। ଏଟା ମୂର୍ଖରେ ନା କଣ? ଇଏ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କୋଉ ବୁଢୀ ତା ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି କେସ କରିବାକୁ। ବାବୁ ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଡାକିବାକୁ ରାମ। ଗୋଟିଏ ପଦ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି? ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦାୟ। ପାଢୀ ବାବୁ ଦେଖ କେମିତି କଷ୍ଟରେ ବୋଲା ହଉଛି। ତୁମେ କଣ 2ଟା ଅକ୍ଷର ବୋଲିଦେଲ ସେ ପାଳିଆ ଗାଁ ଗାଁ କରି ମାରି ବସିଲେ। ହେ ହରି ଶ୍ରୀତ କମଳା ଯାଉଛନ୍ତି ରାମକୁ ଡାକିବେ ବିଚାର ହବ। କମଳା କୁଚମ ଡଳ বনমাল হরি জয়
হংস যদি জীব তো স্ত্ରୀ কହୁଥିଲା ପାଳିଆ ମରା ଗାୟକ ଯଦି ଯିବୁ କମେଇକି ଧରିବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଥିଲା କହିଲା ଯିଏ କମେଇକି ଧରିବ ତାକୁ କମ ପଇସା ଦବ ତୋରି ଏକା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛି ଗୋଳମାଳ କନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବିଚାର ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଚାର ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ବସୁମତୀ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବସୁମତୀ କି ରାମ ଦେଖିକି ନମସ୍କାର କଲେ ଗୋଳମାଳ କରିନି জোঁই নারে শাশু কেস কলে শাশুকু জোঁই দেখিলে কোর্টরে রক্ত চাউল চবেব না নমস্কার করিব ইয়ে মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম নমস্কার কলে সীতা ঠাকুরানী ঠাকুরে মোর প্রণাম গ্রহণ করন্তু আই লভ ইউ কোন কইলো ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ মূর্খটা না কোন ରହ କଥା କହିବାକୁ ଦିଅ ମତେ বেকার লোকটা তো বসুল দিরে ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ହବ ନା ବୋଉକୁ ପାନ ଦେ কোন কইলো ବୋଉକୁ ପାନ ଦେ তো বসুল নাই বেকার কথা ধারতা করনা বাপার মুন্ডরে বাঁধি যেতি সতী যেতি রাজা ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅଛି র আই লভ ইউ কোন হিসাবে কହୁଛୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପୁଣି ଲଭ୍ ୟୁ କହିବନି କହୁଛୁ ଲଭ୍ ୟୁ ପୁଅ ସମୟ ନାହିଁ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ହଁ ଯେ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କାରଣ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଆପଣ କହିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଡ଼େଇବି ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରୀତି କରିବ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି ବିଚାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମା ବସୁମତୀ ରାମ ଠାକୁର ତ ନମ୍ର ଶାନ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ବେଦପତି ମୋ ମା ଯୋଉ ବିଚାର ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେ ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାଇ କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 14 ବର୍ଷ କାଳ କଟିଛି ଏ ପିଲେ ଶୁଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲର ଅନୁଭୂତି ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରଠାରୁ ନିର୍ବାସନ ଦେବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ଚଳଣି ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ସେଇଥିରୁ 7ଟି କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୌନ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ସେଇଠୁ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ମୋର ଦୋଷ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ ପାଢୀ ବାବୁ ମୁଁ କହୁନେଇ ସୀତା ଅସତୀ ବୋଲି ମା କୁ ଅସତୀ କହିବ ସନା ଦାସ ତା ଜୀବ ଚିଡ଼ି ଯିବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ବାଛିବ ଯୋଉଠି ଆ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବୁଝା ରହିବ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ସନା
नूतन दास की गायक बाबू ये कथा यहाँ राम ठाकुर 7टी प्रश्न पचारे स्वर्गपुर उत्तर देवे जनक नंदिनी जानकी वैदेही मैथिली पुथी पुत्री पार्थिवी से राम का प्रश्न सीता उत्तर रु जना पड़ो कहार ठीक कहार भूल ये आरंभ है कपिल रामायण धन्य ये मंच धन्य ये श्रोता केते सहथर मुंडिया मारिले आपण को मु ये मंचर मूल्यबोधता को पाइबी अलग जगार ये समय अपेक्षा करी कहते से विषय कर एगुड़ाक भल लगुनि साधुवाद जनाऊँगी आपण को साधुवाद जनाऊँगी मु जी आपण मैंने बस सब शुणु धीरे धीरे आज्ञा ये एमती गोटे मंच ये छुंची पड़े शब्द साइलेंट प्रथम प्रश्न पचारे ब्रह्मा कहले बढ़िया कथा ये विचार करने को आमको सुविधा हो गला सार विचार करने को सुविधा हो गला टिके सार अन्य मनस्क थरे ही गले सभा उड़ुआ ही गले गायक गोटे गायकर पुओ मरीगले जी दुख नुह सभा थरे भांगी गले से दुख निश्चित कथा ये स्वर्गपुर रे पुओ ये राम ठाकुर प्रथम प्रश्न पचारे सीता राम पचारे कहले जानकी मुझे तुमको धनु भांगी विवाह कली तुमर हर्षोत्फुल्ल बदन को देखी मु खुशी हेली जाओ मते तुम्हें पाई खुशी ये दुनिया रे सबु पुरुष सबु स्त्री की पाई खुशी होती बेले बेले चतुर्थी राति मिलन पूर्व भी पंडिते स्वामी स्त्री भितर विद्वेष भाव सृष्टि तू बसुल धीरे तोरी गाँव समत अच्छी समय चटु चलाना राम ठाकुर कहले मु तुमको विवाह कला पर तुम्हें खुशी थिला विवाह पर गोटे असी मधुसज्जा रजनी मधुसज्जा रजनी रे तुली तल्प सज्जा पड़ी था बारण दंत पल्यंगरे सुबासित किंसुक विच्छोरित होई था अर्धदग्ध श्रीफल थुआ ही था जलु थाए कूलदीप कहीं जला जाए कूलदीप जलुची अर्धदग्ध श्रीफल थुआई सेतिकी बेले चतुर्थी राति रे गेड़ुआ किए आग मुह खोल आग पुरुष कह कथा ना आग स्त्री कह कथा आग स्त्री कहब ना तू राम ठाकुर आग देखिले जानकी जो आसिले राम को आग ओलिकी हेले गोड़ पड़े ठीक अच्छे बहु भक्ति तार सीता ठाकुराणी की नहीं राम बसई देले पल्यंक राम डाकिले कहले जानकी उत्तर नहीं पिला माने मन रख जदि चतुर्थी राति रे स्वामी प्रथमे डाकू डाकू स्त्री उत्तर देदेला स्वामीर संदेह जिते प्रथम राम डाकिले सीता उत्तर देलेनी राम खुशी हेले कहले नारीर मर्यादा को रक्षा करिसंती जनक नंदिनी जानक द्वितीय बार डाकिले कहले जानकी उत्तर जिते न मिलला राम कहले कौन है मते तो बाहाई खुशी थिले उत्तर कहीं दौना पाटिकन समय नाई तुम अना तृतीय बार जिते डाकती उत्तर न मिलला राम विचार कले कहले आज मो स्त्री मते कथा कहूना मधुसज्जा रजनी रे एथरे मोर दोष नाई ना दोष मो बापा दशरथंकर अच्छा राम डाकिले सीता कथा आले कले राम कर दोष नाही कि सीता कर दोष नाही बुढ़ार कोन दोष पिला माने ये गुरुतर कथा मु केड़े बड़ नेगेटिव कथा एटी कहि सारले राम को सीता कथा कहले मधुसज्जा रजनी रे एटी दशरथंकर कौन दोष दशरथंकर कौन दोष
ନା ଇଏ ରାଜା ଦଶରଥ ବାହା ହେଇଥିଲେ 750 ରାଣୀ। ହଁ ଚୁପଇବ। ସୀତା ବିଚାର କଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି 750 ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ 7ଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି? ଇଏ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପଦ ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଇଁ ସୀତା କଥା କହୁନଥିଲେ ରାମ। ଅଭିମାନ କରି ସୀତା ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ ଓ ମୋ ବାପାଙ୍କର 750 ରାଣୀ ତ କାଳେ ମୁଁ ଅନେକ ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଜାନକୀ ଅଭିମାନ କରିଛି। କୂଳଦୀପ ତ ଜଳୁଛି ଶପଥ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତି ତୁଟିଯିବ। ତୁ ଯେମିତି ବସିଛୁ ଏମିତି ସତିକି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସେମିତି ବସିବନି ସବୁ ଉଠେଇছে ଆଉ ପଛରେ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ରାମ କେମିତି କୂଳଦୀପ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲା ବିଦ ଗଧ ଶ୍ରୀ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କହେ ତୁମେ ମାନେ କେହି ଧରିଲଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଇଏ ଦେହେ ବନ୍ଧୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ଆନକୁ ବୋଲି କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ପାଢିବା ଟିକେ ଜଗତସିଂହପୁର ରେକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଅ। କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ସନକୁ ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା। ପୁଅ ରିମୋଟ ସାଡେ ଚିପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ବଦଳିବ ଦେଖେ କେମିତି ହଉଛି। କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ହଉନେଇ ଏମିତି ତୁମର ହଉଛି କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ସନକୁ ବୋଲି କୂଳଦୀପକୁ ରାମ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟତିରେକେ କୌଣସି ନାରୀ କି ବିଳାସିନୀ କରିବି। ସାର୍ ଯଦି ଦଶରଥଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ରାମଙ୍କ ଶପଥ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସୀତା କଣ କଲେ? କହିଲେ ବଇ ଦେହି କେଶୁ କାଢି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ବଇ ଦେହି କେଶୁ କାଢି କେତକୀ ବର୍ଣ୍ଣ লিখিত পথে কস্তুরী ଯେମିତି ରାମଙ୍କ ଶପଥ ଶୁଣିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଏଡ ବଡ ଜୁଡା ତା ଦେହରେ କେତକୀ ପାଖୁଡାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଗାଲେରେ ଲାଗିଥିଲା ମୃଗ ନାଭି କସ୍ତୁରୀ କିଂସୁକ ବୁନ୍ତେରେ କିଂସୁକ କହିଲେ ଫୁଲ ବୁନ୍ତ କହିଲେ ନାଡ ଫୁଲ ନାଡରେ ପୋଛି ଦେଇ କେତକୀ ପାଖୁଡାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ରାମକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲେଖିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ର ମୁଁ ଜାଣିକିରି ବୋଲିଛି ସେଇଗୁଡା ଆଗରୁ ମନେ ପକାର ତୋର ଥିଲା ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୁଲ ବୋଲିକି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। କହିଲା ବଳି ନାହିଁ ଆନେ ଯା ଜୋ ଯାଏ ତ ବଳାଇବି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କେତକୀ ପାଖୁଡାରେ ଲେଖିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ
मो जीवन काल रे एजावत कौनसी पुरुष ठारे मो मन बली नाही ନା ନା जन्म जन्मांतर पर्यंत कहा पाखरे मन बलिब ना टिके विचार करंतु ଆଜ୍ଞା राम शपथ कले तृतीय जुगरे तुम व्यतिरेक कौन नारी कर स्पर्श करिबिनी ନା सीता लिखिले मो जीवन काल रे एजावत ज्ञान आसिला दिन ठारू कौन पुरुष ठारे मो मन बली ନାହିଁ कि कौन पुरुष ठारे आपनक व्यतिरेक मन बलिब नाही ନାହିଁ सारे ये कथा पढ़िकी राम खुशी हेबेनी ये लेखाटा थिला संपूर्ण मिथ्या राम ठाकुर दुख कले कले जे जनक राजा झियो मधुसजा रजनी रे स्वामी की केतकी पाखुड़ा रे मिथ्या वार्ता लिखि दे पारंती